দাদা 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 আপনি কি মারতে চলে যাচ্ছেন বেরিয়ে যাচ্ছেন नया नया पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में गोटा राज्य में 135 सीट में नई उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे? इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी। जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध के रखा है 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करेंगे। আপনাকে কি বের করে দেওয়া হচ্ছে না নিজে বেরিয়ে যাচ্ছেন আমি নিজে বেরিয়ে যাচ্ছি। मैं टीएमसी से विधायक के खाली रिजाइन कर दूंगा, ठीक है? শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ বলছে আপনার বিরুদ্ধে ফিরাদ হাকিম বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আমি ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব আমি দেব না। ফিয়াদ হাকিমকে আমি নেতাই মানি না। ও কোন পার্টির নেতা, কোন